Yes, ma'am. Good evening po. Ano po hanap nila, ma'am? Naghahanap kasi ako ng pang-recognition, Pang mga recognition. plaque, diba? Plaque. Laki po ba, ma'am? Ilang piraso po? 10. May other design po kami dito, ma'am, na iba't ibang klase ng laki, ma'am. Pwede po, pwede po kayong pumili dito, ma'am. Siguro, kahit ganito na lang. Okay po. Ilang piraso po ito, ma'am? Pang-10. 10 piraso po. Ano siya, ma'am? 700 po yung retail, ma'am. Since 10 pieces naman po yung quantity na kukunin nyo, nasa 650 naman na po. 650 na lang. Yes po. Kailan nyo po ito kailangan, ma'am? Ah, ano ba ngayon? It's Wednesday. Kaya ba siya sa Sunday? Yes, ma'am. Kaya naman po. Sunday 4 kasi to 5 event days naman namin, po yung anniversary ng company namin. apo, ma'am. Pwede naman po. Kayo, ma'am? Wala pa. Wala pa po. Um, Anong klaseng design po ba hanap niyo, ma'am? Kahit basta kailangan ko lang kasi is yung pangalan ng awardan na. Kaya naman po siya i-layout, ma'am. Bago po natin siya, ma'am. Sige, tapos yung sample niya, isi-send ko ba sa Yes, ma'am. Isisend po namin yung sample niya. Then, doon na din po yung approval, ma'am. If sakaling po. Kailan ko May, makukuha yung sample niya? siya, ma'am. Waiting po kayo ng 1 to 2 days po. 1 to 2 days? Yes po. So kung Wednesday ngayon, Wednesday, ma'am. It's either bukas, kailangan ma'am. ko na siya sa Sunday eh. 1 to 2 Sunday, days ma'am. pa bago. Yung lang naman, ma'am, sample or approval naman po yun, ma'am. Tapos Kahit yung, yung layout muna. para yes po, makita ko, yung layout po yung ma'am, mismo. layout 2 Opo. days. Yes. Hindi po 1 day. 1 day lang. Yes po, 1 day po. Okay. So 1 day bukas makukuha ko na yung sample na layout. Sample layout po. So Thursday. Okay, sige. Kakayanin naman yun, no? Yes, ma'am, Sunday, kaya naman po. bali yung sample. Since 10 pieces lang naman po. Okay. So magkano isa? 650 siya, ma'am. Bali, pag 10 piraso po. Nasa 650, ma'am. Ay, 6,500 po. 6,500. Ano to, ma'am? Bank transfer na lang po ba o cash? Gcash po? Cash. Cash na lang po, ma'am. So sure yun ha? Makukuha Yes, ko ma'am. yung sample bukas. Tapos, kapag na-approve ba bukas, makukuha ng Sunday na lang. Yes, ma'am. Sure na po yun sa Sunday, ma'am. Okay. Ano to, ma'am? Deliver po ba to? Or pick up ko na lang po? Sige po, Sa ma'am. Sunday. Sige po, ma'am. Pero Proceed ko na lang po. kailangan ko siya ng morning, night kasi gabi kasi yung yung event namin. Yes, ma'am. If ever na ngayon yung po i-order, ma'am, i-proceed ko po agad yung layout po para ma-approve niyo po agad, ma'am. Okay. Sige, babayaran ko naman na siya ngayon para Yes, ma'am. magawan na ng sample. Okay.